تحية لكم جميعا ومرحبا بكم في هذه القناة لتعلم اللغة الفرنسية. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعليم المحادثة والتواصل أي la communication. في هذا الفيديو سنركز حول أهم العبارات والجمل المستعملة داخل القسم سواء من طرف الأستاذ أو من طرف التلاميذ. Je m'excuse pour le retard. Je m'excuse pour le retard. أعتذر عن التأخير. أعتذر عن التأخير. إذن je m'excuse بمعنى أعتذر أو أستسمح. Je m'excuse أعتذر أو أستسمح. Pour le retard عن التأخير. Donc je m'excuse pour le retard أي أعتذر عن التأخير. Tu dois soigner ton écriture. Tu dois soigner ton écriture. Tu dois soigner يجب تحسين ton écriture هي الكتابة. إذن يجب أن تحسن خطك أو أن تحسن كتابتك. Tu dois soigner ton écriture. يجب أن تحسن خطك أو تحسن كتابتك. إذا رددوا معي حتى يكون النطق سليما. Tu dois soigner ton écriture. عبارة أخرى يستعملها الأساتذة الكرام. Certains ont des mauvaises notes. Certains ont des mauvaises notes. بمعنى البعض. Certains أعني بها البعض. ont لديهم des mauvaises notes أي نقاط سيئة. نقاط سيئة. نعلم لا نوت هي النقطة. mauvaise سيئة. Certains ont des mauvaises notes. البعض له نقاط سيئة. D'autres sont brillants. D'autres sont brillants. آخرون مثلا متفوقون. آخرون متفوقون. D'autres sont brillants. Encadre le mot qui convient. Encadre le mot qui convient. Encadre بما أطر. le mot الكلمة. qui convient المناسبة أو التي تناسب. أطر الكلمة المناسبة أو أطر الكلمة التي تناسب. Encadre le mot qui convient. Parle à haute voix. Parle à haute voix بمعنى تكلم بصوت مرتفع. Parle تكلم. À haute voix بصوت مرتفع. Parle à haute voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? ماذا يعني هذا؟ رددوا إن هذه من العبارات المتداولة في اللغة الفرنسية. ما عليكم إلا أن تعيدوا نطقها نطقا سليما. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? ماذا يعني هذا؟ Il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup بمعنى كثير. d'erreurs الأخطاء. الأخطاء نعم. Il y a beaucoup d'erreurs. هناك أخطاء كثيرة. هناك أخطاء كثيرة. Il y a beaucoup d'erreurs. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Qui من n'a pas compris. من لم يفهم. من لم يفهم. Qui n'a pas compris? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est clair? هل هذا واضح؟ هل الأمر واضح مثلا؟ Est-ce qu'il est clair? Répétez la phrase. Répétez بمعنى أعيد. أعيدوا. La phrase الجملة. أعيدوا الجملة. وهنا أعني بها أعيدوا قراءة الجملة. Répétez la phrase. Répétez la phrase. Qui passe au tableau? Qui passe au tableau. من يتوجه إلى السبورة.
إذا هنا هذه العبارة في مستوى اللغة العربية لا يمكن أن أقوم بترجمة حرفية. كي باس أو تابلو، من يتوجه يمر إلى السبورة أو يتوجه إلى السبورة. كي باس أو تابلو. Demain, vous n'aurez pas de classe. Demain, vous n'aurez pas de classe. Demain, غدا. إذن vous n'aurez هذا le verbe avoir هنا صرف كونجيو في سيغ، لأن عندنا demain في الغد المستقبل. إذن الحدث سيكون في المستقبل. إذن vous n'aurez pas لن يكون لديكم، لن يكون لديكم. vous n'aurez pas de classe أي لن تكون هناك دراسة، وهنا أعني بها العطلة. إذن في مثل هذه العبارات لا يمكن أن أقوم بترجمة حرفية كلمة بكلمة، لا، وإنما دائما أبحث عن المعنى المراد إيصاله. Demain, vous n'aurez pas de classe بمعنى غدا لديكم عطلة، أو demain أي غدا لن يكون هناك دراسة. La science a commencé. La science a commencé. La science بمعنى الحصة، وأعني بها هنا الحصة الدراسية أي الدرس. La science a commencé. الحصة الدراسية ابتدأت، نعم ابتدأت الحصة الدراسية. La science a commencé. Applaudissez vivement. Applaudissez vivement. Applaudissez بمعنى صفقوا، نعم، vivement بحرارة بقوة. Applaudissez vivement صفقوا بحرارة أو صفقوا بقوة. Où est ton livre? Où est ton livre? Où est بمعنى أين. ton livre كتابك. أين كتابك؟ Où est ton livre? Où est ton livre? J'ai oublié mon dictionnaire. J'ai oublié mon dictionnaire. وهذه عبارة يستعملها سواء التلميذ أو التلميذة داخل الفصل، أي نسيت معجمي، نسيت قاموسي اللغوي، نسيت معجمي. J'ai oublié بمعنى نسيت. Mon dictionnaire بمعنى معجمي. J'ai oublié mon dictionnaire أي نسيت معجمي. J'écris la date d'aujourd'hui. J'écris la date d'aujourd'hui. J'écris بمعنى أكتب. La date أي التاريخ، تاريخ اليوم. Aujourd'hui بمعنى اليوم. La date d'aujourd'hui أي تاريخ اليوم. J'écris la date d'aujourd'hui أي أكتب تاريخ اليوم. Qui me prête un stylo? Qui me prête un stylo? من يقرضني قلما. Qui من me prête يقرضني. un stylo قلما. إذن qui me prête un stylo بمعنى من يقرضني قلما. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. لم أفهم شيئا. لم أفهم شيئا. Je n'ai rien compris. Est-ce que je peux sortir? هل أستطيع الانصراف؟ هل أستطيع الخروج؟ هل أستطيع أن أنصرف؟ Est-ce que je peux sortir? Quel est ton nom? Quel est ton nom? ما اسمك؟ ما اسمك؟ Quel est ton nom? وهنا بالضبط أستطيع أن أقول ما هو نسبك؟ ما هو نسبك؟ Quel est ton nom? Je peux donner le stylo à Samy? Je peux donner le stylo à Samy? Je peux donner هل أستطيع العطاء أن أعطي القلم إلى سامي. هل أستطيع أن أعطي القلم إلى سامي. Est-ce que je peux donner le stylo à Samy? Je suis heureux. Je suis heureux. أنا فرح. أنا فرح. Je suis heureux. J'ai obtenu de bonnes notes. J'ai obtenu de bonnes notes. J'ai obtenu بمعنى حصلت de bonnes notes أي معدل جيد أو نقطة جيدة. إذن j'ai obtenu de bonnes notes حصلت على نقطة
جيدة أو حصلت على معدل جيد. إذا وصلنا إلى نهاية هذا الكورس، أقول لكم إلى اللقاء بحول الله.